Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to discuss about reading tables and graphs or charts. We have got three objectives. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. First, to understand kind of illustrated informations. Secondly, to familiarize with tables, graphs or charts. And the third, to read graphs, tables, or charts. Let's see the first one, a table. A table normally consists of 5 main components. The first is title of table, second, head of its row, the third, head of its columns, the fourth, informations, and the fifth, footnote of the table. Jadi, sebuah table biasanya memang terdiri dari 5 komponen ini, begitu ya. Let's see the first one. Ini saya ada contoh satu. Computer sales of brands in 1999. Kita lihat, we have got 3 brands. Ada brands A, B, or C. Okay, and quarters. Di tahun 1997 ada 4 quarters. First, second, third, and fourth quarters. And can you see under the table? Di bawah bagian tabel itu ada source, ada footnote-nya ya. Computer brand industry in 1997. Okay. And the next one is graph or charts. Ada 3 jenis. There are 3 types of graph or charts. The first is histogram or bar graph, pie chart, or line chart. Oke, jadi kita bisa bikin memakai histogram or pie chart or line chart itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Tapi sekarang tugas kita adalah memahami histogram seperti apa, pie chart seperti apa, dan line chart seperti apa. Oke, let's go to the bar graph. Kita lihat bentuknya ya, berbeda. Ini datanya sama dengan yang bentuk table tadi, tapi sekarang kita bentuk menjadi bar graph. Computer sales of brand in 1997. Ada 4 quarters. First, second, third, and fourth. Kemudian, ada 3 jenisnya, A, B, and C. Kita berubah menjadi bar graph atau batang. Oke. Pie chart. Jelas bentuknya pie, pasti melingkar. Computer sales of brand A in 1997 ada first, second, third, and fourth quarters, gitu kan? This one is line chart. Computer sales of brands in 1997 masih sama, tapi kita rubah menjadi bentuknya line chart. Jadi, untuk memilih apakah bar graph, pie chart, or line chart, ini sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Okay. Next, the same as tables. Graphs also have title, informations, and footnotes. Jadi sama. Graphs will have only 2 variables, one independent and one dependent variable presented in 2 axes. For a line graph or a bar graph, but not for a pie graph. Jadi kalau pie chart akan sedikit berbeda ya. Namely the axis Y that represent a dependent variable and the axis X that represent independent variable. Jadi ada Y dan X. Next, how to read the chart or the table. Jadi ada caranya, beberapa cara. First, a good reader will read a table or graph in 3 steps, from specific to general informations. Okay, by describing component of the table or graph. Secondly, inferring its data by comparing and contrasting, membandingkan. And the last is concluding. Jadi ada 3 cara ya. Dari spesifik ke general. Pertama kita mendescribe dulu komponennya.
Kemudian inferring, comparing data dari brand A dengan brand B itu di-compare. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. And the last is concluding, menyimpulkan. Baru disimpulkan secara keseluruhan. Itu adalah 3 step untuk membaca atau memahami sebuah data. Okay, let's go to our first step. Step pertama, describing the component of the table or graph. Here, at first we read. Read what? Read the title. The title of the table or graph. Jadi dibaca, oh titlenya ini, judulnya ini. Second, the source, sumbernya. The variable contains in the columns and row, or the variables in axis Y and axis X. Jadi kolomnya atau barisnya itu apa? Oh, kolom X ini tentang harga misalnya. Kolom Y tentang tahun misalnya. Itu bisa juga untuk dideskripsikan ya. Next, we read the content of the informations, baru isinya. In reading the content, it is not necessary for you to read all of the informations. You can read the information that you might think the most important, even though to some extent you have to do that sometimes. Oke, jadi terkadang tidak penting juga untuk membaca keseluruhan gitu, walaupun kadang-kadang kita berpikir oh itu penting juga ya, tapi kita harus tahu mana yang penting atau mana yang kurang penting untuk dideskripsikan, atau bukannya tidak perlu dideskripsikan, tapi kita ada skala prioritas mana yang perlu dideskripsikan terlebih dahulu. Okay? Next one. Based on figures, we can describe that. Ini contohnya ya. Contoh mendeskripsikan. The title of the table or graph is Computer Sales of Brands in 1997. Tadi judulnya itu kan. Kemudian deskripsi kedua. The source is Computer Brand Industry in 1997. Deskripsi ketiga. The variable in axis Y is the number of units sold. And the variable in axis X is the period of sales or quarters. There are 3 types of computer brands, A, B, and C. Nah, ini ada 5 kalimat ini adalah contoh mendeskripsikan tabel atau chart atau data yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Okay, next is step 2. Step kedua, inferring its data by comparing and contrasting. Okay, kalau tadi baru introduction ya, step pertama. Step kedua, mengkontras atau mengcompare, membandingkan dengan cara apa sih? To indicate upward movement. Jadi ada kata-kata atau verb yang mengindikasikan pergerakan naik, seperti to increase, to rise, to jump, to climb, to go up, atau noun-nya bisa increase, raise, and jump, or hike maybe. Contohnya, cara mendeskripsikan data dengan comparing or contrasting. The sale of computer brand A increased in third quarter in 1997. Atau, the increase of both computers brand A and B occurred in the second quarter. Ini contoh mendeskripsikan isi dari data tadi. Oke, atau downward movement, it means penurunan ya. Ada verb yang digunakan dan noun yang digunakan, seperti to decrease, to fall, to drop, to decline, to go down. Noun-nya ada decrease, fall, drop, and decline. Jadi decrease hati-hati ya, bisa sebagai verb, bisa sebagai noun, sama seperti increase. For example, computer brand A sales dropped sharply in fourth quarter. Atau the sale of computer B started to decline from second quarter. Oke. Itu adalah contoh kalimat untuk mendeskripsikan data dengan penurunan atau data yang nurun, downward movement.
Next one, kalau stabil gimana ya? Ada katanya juga, vocabulary-nya juga, to indicate stability. Ada to level out, to remain steady, not change, or leveling out or no change. For example, the sale of computer brand C remained steady in 1997. Remain steady, berarti stabil. Okay, the next one, other situations. Other situation ini adalah vocabulary yang bisa kita gunakan juga ya, seperti beberapa adverbs atau keterangan. Fractionally higher, slightly lower, somewhat lower, considerably higher, and etc. Jadi kata-kata ini juga kita bisa gunakan seperti mungkin menurun tajam atau naik secara tajam, itu juga bisa ya. Some prepositions we are also used to indicate the changes. We have also some examples. The percentage rose from 60% to 80%. Or the figure fell from 80% to 60%. Or the amount stood atau stayed at 234,000. Or the last, the figure rose by 3%. Jadi ada beberapa cara untuk mendeskripsikan tadi. Jadi menggunakan upward movement, downward movement, atau seperti ini prepositions, dari sekian ke sekian gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk mendeskripsikan tabel, chart, bar gitu. The next one, the last step. Tadi sudah step 1 introductions, judulnya apa, vertikalnya apa, horizontalnya apa. Kemudian step 2. Step 2 itu adalah mendeskripsikan, comparing construction. Jadi memakai bisa tadi upward movement, downward movement, atau prepositions gitu kan. And then the last is concluding. Bagaimana sih menyimpulkan? The final step is conclusions. So you might conclude that the table or graph indicates the fluctuations or the rise or the decline of something from time to time. This may lead you to give suggestions or proposal or recommendations about the strategy to get involved or cope the related situations in the future. Okay, for example, the sale of computer brand C was bigger than brand B. Jadi secara keseluruhan nih, kita lihat, oh ternyata dari tahun ke tahun ini menunjukkan brand C was bigger than brand B. Nah, ini bisa digunakan untuk concluding kan? Or the percentage of computer brand A fell by 70% in the fourth quarter. Okay. Okay, I think that's all about today's explanations. I hope you can understand about the explanation of today's unit. I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.